लेकिन मौलाना जिद भी करेंगे। मौलाना जिद से मीर अम्मल और अख्तर मेघल बाकी इवन्ने टारगेट मकाम टारगेट हमेशा భలే అయ్యవ కోతానా అయ్య ఉత్తమ బిస్తర్ के सिपे करोड़ा बंद करना कोतगी ना अगर घंटे ये वासा 2 घंटे ये वास्ता भले कोतगी अयो द्रोग व नवस्ता चतो द्रोग वस्तगी अयो तो कनानी बस कनानी Shani aste oshni shota na shani ni osh shota nazani ma chive kane shani batta bande ni bas yakna ek bane kallaji kasha darge ja de mai karang kusha shi wade yakna ek bane bas shan luti sare na ni nazana ma chom bekane me batta bande batte me choto pach bekane ama 1000 2000 banda में ना सारे मसला हमेशा मसला ग्वादरियानिंगा मसला हमेशा एक अप्पा पच्चा डगे पार्टी पाड़ना है पच्चा अम्मल पाड़ना है पच्चा नेशनल पार्टी पाड़ना है या के डगे पार्टी असना ये चीज़ पाड़ना है ये बाबत गप न करना चाहिए ये मसला ना ग्वादरियानी ना ये भी सोचेगी गप है हमारा वो मच्छी तो होगा ये मसला नहीं बारे पाड़ने आए या नेशनल पार्टी करनी है तो ना पार्टी करनी है मच्छी ग्वादरियानी ये मसले हैं तो अगर डेमा पार नया एक बांध छोटो तो चलें कोम डेमा रीरे दे कैसा नहीं करे मर्दमनी ओट पक गए पर हमें का पर बोझता या गाड़ी जीरी के मोती रोचा तिलक दया वो थी लोगा रोचे कैसे किलो आर दया आइए ना ना ये सियासी कारकुन वो तारा सियासी कारकुन वन लानते जो में सियासत करप्ट अंदाजे छे आओ दानंदे डीसी दफ्तर अजय इजीरा चे टोकना जीरा पदरवा में गरीब आगो बाकनंते 50,000 60,000 आइए बाकन देते बरोनी आनी रो 50,000 कमाई नहीं पता 60,000 कमाई नहीं ए वजह ए गोश गए हमेशा नहीं लाभ बंद बह गए पमेश का ही पलीते मगे जारा दो तेरी के सर जारा के टोकन बंद बह गए पचा हक दो तेरी गुशी के से टोकन अमा नमन्ना शनाख्ती कार्ड या पाकिस्तान बुगशी पाकिस्तान हुक्मरान बोगुशा शनाख्ती कार्ड कैसले मां नमननी गुड़ा मां कैसे टोकन मानने या शमाव से शनाख्ती कार्ड पाकिस्तान हंसते हर कसा मनाए दा जो उसका शनाख्ती कार्ड है गुड़ा टोकन हक दो तेरी बिल्कुल न मननी ये वेरिफिकेशन अभी न मननी वेरिफिकेशन चाहिए दाता उदन इश्ता जी अगर मौलाना रैली कोता शोता पोर्ट बंद कोता ये होती धरना दाता उदन इश्ता आया होती गप कोते के मा पोर्टा बंद करना पद वापस का मन निकाला ये पद वापस आए शर्रे कारी विता के अगर हमें मौलाना गल पर अन्य मक्कुरा ने बेल्टे बाज मर्दम माशाल्लाह का ग्वादरे वित्तगा पसनीय वित्तगा जीवनीय वित्तगा और माड़े वित्तगा मसलन मक्कुरा ने सज्जे बेल्टे मर्दम वित्तगा सज्जे नानी दिमाग सज्जे नानी सोच यकवाड़ नहीं अगर मौलाना बल पर बोझते भाई पार्टियाँ मर्दों बेरना पोर्ट तो का इंचो सिक्योरिटी फोर्सेस पूछता था वो हथियार मन तो उसके दस्तंगो रहे हैं अगर मर्दों बेल पर अगर के बेजते ना तीर बेजते ना पदा हमें मर्दों के गप्पा है ना हमेशा पदा इर्जत का मौलाना के मौलाना मर्दम जनाइन था आगे आउदा बेनश्ते आउदा ना सहूलत ना आप अच्छा इंसान है बरग तो अम्बरा है वरे भले इंसान वरग ताम ओ आईनी नमाज जागा या पेशा पर जागा इधरो बीबी सही है ना अनि अभी वोड़े मर्दम डायरेक्ट कुछ है मौलाना या बायदे अउद बेनिश्ते पादमयत के मोशा मौलाना अक्सावी शर्कता पदा हमें मर्दुआ अगर बेनिश्ते अउद गड़बड़े वित्ते पदा हमें मर्दुआ इर्जत का मौलाना सोच समझ कर कार कनगे सोच समझ कर होती रैलियाँ कनगे और मौलाना मसला हाईलाइट बह गया दुनिया गेंदगे और मर्दमानी कार बह गए शर न बह गए शर तई मसला इंटरनेशनल मुल्क हाईलाइट बह गए और सजी दुनिया गेंदे के इधर मर्दम चूँ बस जगह इधर उसके मकसद से शुभ कपन पोष बस्ता छिया एक सवाल है तुम्हारा संगति विषय तुम्हारा लाश बेकअप थे और जनाजा कल कुते में शुभ वसली थे गोड़ समाज अरे कपना वर्दम चाहिए बंदी पूरा बंदी थे मटमा की जंगियर होगा अभी सारा कपना बंद जमाने का बलूच सारा कपन बसा कब तक जंगा शुद्ध का
شما که چشکنه و مردمانی جذباتاً لائب مکانتاً پلیس خلیل جان بالکل زبردست چیزیں کہ لاشت اور مدیتا ہے وہ بات زبردست چیزیں بلی اکارے بکنے نی اسی چوشنگ اعلان مخنے کہ ما پورٹا بند کنے یا کہ ما سے ایئرپورٹا بند کنے یا ما پلان جگہ بند کنے ایک پا مجھے نے ہمدا شہید لالا امید چوکا بینندے ہمدا احتجاج کنے ہمدا قصے مذاکرات قائے یا نئے رندی گپ میں بلے ایوڑ گپ مجھے نے نا بہتر مردمارا سے دروگیں واپس مدارے مہربانی بھی تو ہمیں جد و جہد ساریہ تو سیو دو روچہ نشتے گئے انی طرح 25-26 روچہ نشتے گئے زی تو ریلی کشتا ہم پورٹا بند کرنا اسنے سی پیکا بند کرنا سی پیکا کارا بند کرنا ایئرپورٹا بند کرنا ماں چھتا جی ٹی چار تات کے گئیں ماں پر گپ کرنا پنا مردم دلا کارا بچر حقائق بنیادہ گپ جاں ماں منی جن حقائق بنیادہ گپ جاں ماں دا سورا اعلان کو تھا مردمانا ہمیں گشتہ ملے سگیں کہ اسنے پورٹ بند کرنے گے ماں بھرپور بہنے شرکت بکنے بھرپور تعاون بکنے اور ماں قومی توقع تو قومی جذبہ ہے کہ اسنے روائیں ادھر پورٹ بند کرنے ماں قوم بھی جانتے کہ منی دیما اسنے قوم ہم دلیریہ گومت کا قوم بھی جانتا دیما پورسس کا ہیں پولیس کہتے ہیں شیلنگ بھی فائرنگ بھی لاٹھی چارج بھی قوم وہ ساریہ سوچتا کا نا بلے شما پتا ای وڑا منی سمجھا ہمدہ نہیں آئے گا